anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Radio IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita kembali saat ini, kerjasama antara Radio IKIM dengan tvIKIM. Kita keudarakan kepada anda untuk episod kedua rancangan Dapur Kita Istimewa Khas Ramadan ini. Kami bawakan kembali kepada anda iaitu chef yang saya kira satu-satunya yang melalui pengalaman yang sangat berharga yang mungkin orang lain tak lalu, tapi beliau lalu bersama dengan yang bahagia Datuk Chef Wan Ismail. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada semua di rumah, pendengar-pendengar IKIM ya. Terima kasih Datuk untuk sekian kali ini, kali kedua ni kita bersama. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita nak ucapkan selamat puasa kepada para penonton, para pendengar kita yang dengarkan saat ini dan sementara nak menanti buka puasa nanti, mungkin nak dapatkan inspirasi tentang kehidupan ini kan. Kita nak dengar ni untuk episod kedua ni tentang tema kita pengalaman sepanjang menjalani kerjaya Datuk. Kalau episod sebelum ni Datuk kongsikan macam mana Datuk sendiri bermula mencipta jejak-jejak sebagai seorang chef hinggalah jadi chef yang hebat yang tersohor di peringkat antarabangsa sebenarnya. Okey, tak sabar nak buka tu. Jadi Datuk mungkin secara umumnya bagaimana untuk menjadi chef yang hebat, yang bagus? Nak kena ada disiplinnya ke, rasa bertanggungjawabnya ke, nak kena macam mana berguru berpuluh tahun baru boleh jadi chef ke, macam mana Datuk? I think untuk menjadi seorang chef yang baik dan bertanggungjawab, dan juga of course yang berjaya dalam bukan saja dunia masakan tapi dunia perniagaan Seorang chef bukan saja Allah tu beri kita bakat untuk memasak, bakat kata to be creative, but also to have a lot of passion, nafsu untuk memasak dan buat benda yang sedap dan mereka tapi juga memberi kita segala pengalaman dan ilmu untuk melakukan berbagai perniagaan ataupun pekerjaan, for example restoran ataupun hotel, dan apa saja yang mendatangkan juga rezeki yang lumayan. So kita perhatikannya, kebanyakan chef yang selalu pertama kali bila kita tengok kanak-kanak ke siapa yang mula-mula berminat jadi chef, pertama kali kita tengok mula dia minat dia ialah suka memasak. You cannot be a good chef kalau kita tak ada minat bermasak. So bila kita ada minat, sifat-sifat yang kata yang boleh kata apa, curiosity ni, kita mau belajar, mencari ilmu So that's why dengan ada sifat-sifat sikap, attitude yang baik maka kita ni berusahalah terus untuk belajar berusaha. So you need of course naturally seorang chef yang juga mempunyai sifat-sifat yang rajin, tak boleh malas jadi selain daripada minat masak, kita kena ada passion, keterujaan, minat yang dalam. The passion tu so important kerana passion tu yang akan bawa kita to a different level of experience dalam masak. Macam mana kita penat, letih, tahulah dunia masak ni, kita berdiri, kita berpeluh, kita sentiasa berlawan dengan dengan masa, tangan terpotong, luka, berpeluh, lecur, dan kita kadang-kadang terpaksa melalui juga sambil masak tu kita akan bergaul, bercampur dan bekerjasama dengan pelbagai-bagai manusia yang kadang juga mendatangkan pelbagai-bagai masalah juga pun ada. Kenapa kita have to work as a team? So you need really good team, but often you don't have that. Kenapa tak dapat semuanya orang tu satu kepala macam kita yang faham apa kita nak. So therefore kita kena bring down the level of kita punya kesabaran. Patience is very important, so that you can come down and then to work with those people. So that's why kita tak boleh ikut kepala kita je sebagai tukang masak, jenis panas baran tak boleh. Kena ada sifat-sifat kesabaran. So kita dah ada sifat kesabaran, kita ada sifat yang mahu terus berusaha, rajin kerja. Kita nak pula sifat apa tahu? Kebersihan pula. Seorang chef yang baik adalah seorang chef juga yang menelitikan dari segi mutu kerja dan kebersihan. Sangat penting. Kenapa? Bila kita nak masak untuk makanan untuk orang ni, kita kena pandai betul-betul menilai mutu-mutu makanan, ingredient, bahan-bahan mentah tu kena fresh, kena berkualiti, kena beli dengan harga yang berpatutan dan sebagainya untuk mendapat keuntungan. Maka kita kena pula after that handle the ingredient pula. Mana ada nak kena pandai storage, nak kena simpan dengan baik supaya mutu tu bagus. Dan bila masak tu kita boleh masak juga to handle orang kata ni
food handling lah kita. So then we have the sanitation. Mana di dapur tu kena bersih supaya tak ada contamination makanan. Jadi kita kena cuci tangan, kena bersih, pakai sarung tangan, tutup mulut, macam-macam benda kita kena buat untuk mengelakkan pencemaran sesuatu bakteria dalam makanan yang mendatangkan orang kata cerit-berit, sakit dan macam-macam yang memudaratkan lagi kita punya customer kan. So that's why a chef has also to have sifat-sifat kebersihan yang sangat tinggi. So when you have nilai-nilai yang baik ini, seperti juga nilai-nilai yang harus ada pada setiap manusia, I would say, maka chef-chef ni juga barulah boleh masuk ke bidang tu dan bersama-sama bekerja because a success of any restaurant or any hotel for that matter is not about the chef. The chef can be the kepala, the head chef, but the brigade of chef yang keliling dia. Because mereka seumpama tangan kiri, tangan kanan kita. Ini otak kita chef kan, Chef Wan. Tapi Chef Wan memerlukan Chef Zabidi, memerlukan Chef Benny, Chef Nazri, Chef ni. Semua bawah-bawah kaki tangan, seumpama macam askar. Kita ada juga sama macam juga dalam kerajaan. Kita ada Perdana Menteri, Timbalan Menteri. Ada Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi. So, sama juga dapur. Kita ada the executive chef, ada sous chef. Tiap-tiap sesatu chef yang ada dalam dapur ni memegang berbagai-bagai jawatan. Ada yang pegang jawatan untuk menjaga just sauces saja. Ada yang menjaga bahan-bahan mentah. Ada yang menjaga purchasing untuk beli bahan-bahan orang. Ada pula yang menjaga bahagian apa untuk menyiapkan sesuatu produk tu untuk sup saja. Ada yang menjaga bahagian salad. Ada yang menjaga bahagian grill. Ada yang menjaga bahagian apa dessert manisan. So macam-macam jenis dalam kitchen tu ada department-department dia. Kan sama juga macam hotel ada banquet, ada pastry, patisserie, ada Indian kitchen, ada Malay kitchen, ada Chinese kitchen, ada Western kitchen. Sama lah macam tu. So tiap-tiap kepala tu akan megang tu. So that's why you notice, in the quest of excellence, macam orang cakap tadi, as a chef, it takes more than just a talent to cook. Everybody boleh masak. Tapi kenapa kita tengok selalu chef-chef yang berjaya, yang hebat ni, bukan saja kreatif, tapi mereka ni very dedicated. So means you're very dedicated to the art of cooking. So maknanya mereka akan buat sebaik-baiknya, mereka akan belajar teknik dia macam nak susun, and they create their own dish, they create their own personality. So menjadikan personality tu menjadikan diri mereka. Makanan tu is mereka, personality tu is mereka. So become part of them. So they created dia. Macam sekarang Wan nak create personality Chef Wan ni untuk makanan Melayu. Saya nak mencantikkan indah makanan Melayu, nak buat sajian istana Melayu, nak buat lauk-lauk kampung, macam mana saya nak meningkatkan lagi tahap makanan kita to a higher level, which is not only refined, beautiful, delicious, but also respected by the whole world. Sebab kita tengok makanan Melayu kita hari ni bersepah-sepah. Kalau kita tak kahwin orang Kedah, tak makan Kedah lah. Kalau tak kahwin orang Penang, tak makan Penang lah. Kalau kahwin orang Penang ni makan kari, makan nasi kandar hari. Tak makan masakan Kedah. Kadang-kadang kita ni very territorial. Kita tak ada ni. Kalau macam orang Negeri Sembilan masak negeri je kan. Jadi kalau tu sebab Islam galakkan, kalau bukan galak lah, syorkan kalau nak kahwin 4 lah. Bukan galak jangan don't get idea kita syorkan kahwin 4. Satu kahwin perempuan Kelantan, masak Kelantan lah. Kahwin Johor, tu dah. Tu idea dia kan. So that's why kita notice masakan ni berbagai-bagai. That's why kita kena ingat kita macam mana nak kumpulkan semua makanan warisan Melayu ni ke tahap yang kita tak hilang warisan ni. Kenapa? Yang tua-tua ramai dah meninggal. Yang pandai-pandai masak pun ramai meninggal. Tapi kita tengok generasi sekarang kurang minat. Kenapa? Mereka rasa masak tu terlampau banyak sangat remeh-temeh dia. Makan masa. So it's not everyone's favourite pastime cooking ni. Because they find it's too taxing. Berpeluh, kena beli barang. Tambahan sekarang pula the challenge is barang beli pun mahal. Barang mentah. By the time beli barang tu lepas tu nak masak, nak duduk kat dapur berjam-jam, dah pukul berapa. Kemudian harga, kemudian nak mengemas, nak bersih. So people just find that it's so easy to just buy food from orang lain, which is also good in one way because menggalakkan orang yang minat masak untuk berniaga, buka semua catering untuk apa, because sometimes in life I also believe kita ni semua ada keinginan masing-masing, ada kita punya hobi masing-masing. So kalau kita minat masak, it's okay, kita minat menjahit ke, minat ni ke, minat mengajar ke, minat mengaji ke, so masing-masing ada minat, which is fine as well. But does not mean that kita tak boleh makan sedap kan. So that's why to be a chef, today the challenge is far more bigger than just being able to cook. So orang kena faham, nak menjadi seorang chef, kita kena masuk dengan ni dengan semangat
jiwa yang tinggi. So means for you to have a lot of keyakinan dalam apa kita buat ni, you need knowledge lah because only knowledge, ilmu saja yang akan beri kita keyakinan. Betul. Daripada keyakinan ilmu yang kita ada, kita belajar, maka kita pelbagai-bagaikan. Kita tengok pula macam mana Chef Wan buat, Chef Nazri buat, Chef Zabidi, macam-macam chef yang ada hari ni luar tu, dan kita ambil ilmu tu. Macam juga orang kecil-kecil belajar karipak, rumah Cik Kia, rumah Cik Bedah kan kuih, samalah juga benda tu. Tapi dengan apa? Semangat saya yang mau terus belajar. Semangat luar biasa, Datuk. Exactly. So to be a chef kan, you need to constantly challenge yourself dengan sifat tu dah kata tadi kan, semangat tu kan, semangat mahu terus berusaha. Jangan cepat puas hati, chef. Yes, kena bekerja kuat. You can never be just puas hati ni, but continue to do nothing but the best. Because dan sebagai seorang chef, kita juga kena bertanggungjawab. Kerana apa yang kita masak tu juga akan menjadi darah daging orang. Jadi apa yang kita buat tu kena halal. Daripada mula kita membeli barang tu, kita bersih, kita cuci dengan apa supaya tak pasir-pasir tak ada, jaga all that, kita sampai kita prepare the product, kita masak, buatkan rempah ratus, kita masak, kita sejukkan, kita simpan dalam fridge supaya tak basi, tak ada apa, supaya tak ada jangkitan kuman. So meaning kita ni sangat prihatin. So you need that quality. Keyakinan yang tinggi, semangat yang tinggi, kesabaran, keyakinan. A chef is actually a beautiful career with so many quality. You can't be a good chef if you don't have this quality. It's a very tough job because it's not just sitting down and just getting it done. Because you have to go down the road kan to get it done. So for that to get it done, you need to be orang kata very careful in apa saja you buat kan. Because kita sentiasa will face all these challenges because there's so many also good people out there, and then kita bersaing. It's like a battlefield. That's what it is. Tu dia tips yang sangat berharga, yang sangat mahal. Emas tu. Hari ni macam orang mana ni chef semua yang hebat. Hari ni ramai anak. Bila anak tu boleh masak je sikit, semua orang yang nak tukang masak. Betul. Ada yang silap pula. Bila anak ni pelajaran tak pandai, tak boleh masuk jadi doktor, tak lawyer, okeylah kau jadi tukang masak lah. Padahal tak minat. Dia longgokkan bersepah-sepah dekat all this culinary institute, anak-anak, because there's nothing else they can do. Maybe okeylah, janji kau boleh potong sayur, boleh potong, lambat. So the industry dilambakkan oleh banyak budak-budak yang bukan saja malas, tak cerdik, kemudian sifat-sifat. Beritahu dah, bila diorang ni malas, tak cerdik, juga datang dengan sifat-sifat lain kan. Yang tak minat, yang degil, keras kepala, yang tak disiplin, kuat punting kerja. So it's a very it's a very risky job to be in because you are also surrounded by all this negativity. So that's why you need to be strong. Betul. Because how can we work mentally to change the perception of budak-budak ni, the attitude. They come in raw. Because why? Their parents want them to be a chef. Bukan dia lah. Bukan dia nak. Dia tak kena diminat. paksa. Tak paksa. It's sad. Then when they go in, they will lose it. Because they lose the battle. Because so many people out there who went in to do and work hard and try to put nothing but the best, and then you have this longgokkan of yang tak kisah. So it's bad for the industry as well. Betul. So that's why Wan selalu cakap, parent-parent semua bila nak hantar anak ni kan, hantarlah benda-benda yang really minat dia. Kena pasti minat anak. Ya, Betul-betul tak apa yang boleh dia nak jadi. just because tak memerlukan akademi yang tinggi tu bagi tukang masak. Salah tu. Salah kena. Because sebagai tukang masak esok, anak-anak ni boleh jadi apa tau, accountant pun je. Betul. Because dia kena pandai kira-kira. Kena pandai account, kena pandai management, business management. Because they're running a business, they need to manage the business. Dalam bidang hospitality industry kan, you need to know a bit about tourism. You need to know about marketing. So it's not true yang kita hantar anak kita ni tak perlukan benda-benda ni semua. Because if you do that, then you're going to ruin your children. Betul. Makanan menjana kecerdikan juga, Yes, Datuk ya. Bukan baka genetik semata. Itu penting sangat. Because yang attitude. masak ni. Attitude kena bagus. Because if you have bad attitude, kau bagi apa lah pun. Betul. And you destroy. Because you don't have that love for the profession kan. And you cannot be creative. And halfway you felt like it's a lost battle for you. Because you feel being suppressed. Because other people are doing so well, and you're now like, what do you do?
what do you do with these children? Merosakkan anak tu dan merosakkan industri sebenarnya. Kesian. Saya. Baik Datuk. Itu tips yang sangat berharga sebenarnya. Untuk saya kira bukan yang menceburi bidang chef. So rumah pun boleh chef untuk keluarga masing-masing. Nak masak tu juga. Masak. Kalau masak pun kita itu juga itulah benda dia. Tinggal lagi sama ada kita take that minat masak ni into a higher level and turn that into a business and then you become a chef. You get me? A chef of a restaurant, a chef of a hotel ke kan? You take it as a career. A serious job as a career. But other than that, you're just a tukang masak. Betul. Kadang orang kata, saya tukang masak je. Tak nak je. Kena dengan bangga sebut ya. Bangga yang mendah diri. Saya seorang tukang masak. Yes. Kan? But then you carry that responsibility on your shoulder. Means you have to be disciplined, you have to be clean, you have to get up early, you have to be a responsible person. And don't forget, a good chef also have to manage people. Manage people. Yes, because you are holding different position, you have to manage anak buah you. Macam lah Captain, Brigadier General kena jaga last Kopra, jaga bawah apa semua kan. Betul. Semua kena jaga. It's all that. Sama juga Perdana Menteri kena jaga timbalan Perdana Menteri, kena jaga juga Menteri Keuangan, kena jaga rakyat dan Menteri Department jaga pula kan. The head of state, SKU jaga ni pula, kepala head ni jaga ni pula, DG jaga ni kan. So everyone in life is given a responsibility. Betul. But you have to carry it well. But for you to carry it well, you need to have all those quality and principle lah. Kita dulu kena ada kualiti tu baru boleh kita membentuk mengacuankan mereka. Pada pengalaman saya kan, Datuk. attitude is the biggest problem dalam bidang chef ni. You can have all this kind of thing, tapi kalau attitude kita tak bagus, then it's difficult. So that's why a lot of time is a learning process because you have one-to-one human relationship with manusia. And sometimes kita ni orang kata boleh grinding teeth kita lah. Kan? Menengok macam mana dia orang boleh jadi macam ni kan. Sebab kita tak tahu like how kan. Tapi kita tak ikut journey dia, kita tak tahu pengalaman dia, mana dia datang, macam mana upbringing dia. Itu yang membuatkan semangat dalam diri saya melonjak nak panggil Datuk Chef Wan di konti Radio IKIM. Walaupun cerita yang sama, pernah keluar di sesi lain, tapi di Radio IKIM tak pernah keluar. That's why you here now. Yes. And selfishness and then sometimes jealousy pun ada among themselves. And then they will fight, they will politic, they all that. So all that cannot have that. Because a good chef is a person who shares and give. So the heart must be clean. Because the heart must be ikhlas. Apa kita buat adalah nothing but the best for the customer. Yang terbaik. Kalau kita tak nak makan benda ni, takkanlah kita hidang cara macam ni kan. So maknanya kita nak buat satu kata nak goreng mi, takkan dalam mi ni kau menyaga kat masa malam ada 3 kerat toge. Takkanlah mi kicap saja, takkan tak boleh letak ayam, tak boleh letak ni. Sometimes I don't understand orang menyaga tau kat luar kan kita dapat like and like masin macam mana pun dia orang boleh tak rasa kan. Nasi lemak tu kadang-kadang tak rasa lemak, sambal berminyak, tak siap kari tu like why? And yet they still sell. And yet they still serve. Kuih tu kadang-kadang keras jelatu, tak ada manis, tak ada apa. Like why? Itu saya kata kadang-kadang people ni kadang don't they have that sense of responsibility? Betul. Kalau kita tak nak telan, ini kan pula orang lain. Kalau orang bagi feedback, kak kuih akak ni keras, kering, tak sedap, basi, dengarlah. Buatlah, tukarlah. Kita nak menyaga kan, nak untung tak? Nak kan? That's why kita menyaga nak untung. So kalau kita nak untung, kita kena terus berusaha. Kan kalau resepi ni tak elok dan dalam TV tu bersepah-sepah. Chef Zaida tu ajar buat kuih ni, Chef Liza, Chef Zam, Chef Mael, Chef Wan, Chef Lauder, macam-macam chef. Chef Nur Zarina, semua macam-macam chef mengajar di TV tu buat kuih kan. Chef Shershen pun ada. So many chefs out there yang mengajar. Belajarlah. Kalau tak ada, ambil buku tu, belilah. That's why buku-buku masak tu ada. Kita belajar buat kuih. Kita belajar kan. Jadi kita tahu, rupanya there are other recipe that is better than mine. Better than mine. Kalau kita tengok orang pergi gerai tu beli tepung pelito situ beratur, dan kita wonder macam mana dia dalam masa 1 jam boleh menjaga semua habis. Macam I menjaga karipap zaman kecil tu kan. Bawa bakul karipap, kuih koci kan nak cepat jual, tapi nak cepat jual kena sedap. Karipap tu kena penuh inti, kulit tu kena rangup, kena kalau boleh panas-panas cepat bawa jual, tak nak sejuk kan. Nak susun je cantik. Mak kata datang balik naik basikal 2 kali pun tak apa. Sebab jangan mak jangan import karipap banyak-banyak, buat nak selapis-selapis nanti berat tak cantik karipap tu. Rewet lah budak ni mak kata kan. Datang balik dah habis karipap, cepat je kau jual. Kadang-kadang siang-siang dah ambil buku sebab sedap kuih karipap mangkau, abang booking. Okey berapa besok saya hantar, nak 5 6 siang-siang dah ada order
dah. Kita ada buku 3-5, tak ada duit kita bagi hutang. Boleh kira lagi dia tak pensel. Karipap. Karipap Cik Ani kan, kuih kesui, kuih talam, kuih apa dah order. Dah tentu belum lagi hantar. Abang ni nak ni hari nak apa. Ini orang kata otak nak menjaga. Daripada kecil. Hebat. Budak kata kau ni asyik nak buat duit je kau ni. Macam tu kan. Lepas tu habis-habis buat kerja cepat, jual kuih habis. Tak payahlah buang masa lama-lama kan. Duduk. Jadi masa tu ada patut. Bang, ada kerja tak? Kau nak kerja apa? Basuh kasut ke benda dapat di mesin. Basuh baju kerana abang rendam baju-baju kotor-kotor askar-askar. Pemalas mengamai kan. I pergi bawa kat beldi ni. I kecil kan. Angkut berat ni angkat basuh. Basuh bila-bila. Ada basuh dapat. Baguslah kau ni rajin. Abang bagi di mesin. Dapat di mesin tu boleh beli coklat. Boleh beli pensel. Boleh beli apa ruler. Kadang-kadang adik-adik ni kan asyik hilang aja. Kita abang yang tua terpaksa bagi. Gunting pensel 3, ambil kapak. Kau semua 3 batang pensel. Kan? I ingat lagi zaman dulu jadi abang exercise book kan. Beli ni kau ni bagi exercise book beli untuk adik. Kau asyik hilang ni, hilang pensel, hilang kan. Esok hilang kau diri kau tak nak hilang lah. Kan? Janganlah mak marah adik. Yelah mak geram lah. Dia orang ni bukan sebab tak tahu tanggungjawab mana dapat duit. Wan je kena bagi duit kat dia orang. Wan je kena cari duit apa semua nak beli. Dia tahu nak dapat je. Sampai ketua macam tu memang betul. Sampai ketua macam tu. Kan? Sebab dah biasa ni kan. So that's why bila kita tak ada sifat-sifat tu dan kita tahu terima je. Bila tak bagi kita marah masa muka. Konon kena kod lah, abang tu kena kod lah, adik tu kena kod, kakak tu kena kod lah. Tapi kita lupa pengorbanan yang abang kakak kita buat yang untuk menyampaikan ilmu, untuk bagi ni, untuk ni apa semua kan. That's why kita tua, kita mature dulu awal sebab kita melalui pengalaman ni. Betul. So that's why macam Wan nak menjaga and I make it the best. So to be a chef, you must have constantly have this attitude of wanting to be the best. So that's why Wan ada motto punya kan, good, better, best. Till good be better, I never rest. Jadi keep testing lah. Macam ni bulan puasa buat R&D, buat dulang platen. Nak ada lauk ni I nak rasa ni kena ubah. Ni tak boleh, ni tak boleh gandingkan. Kalau kita buat kuzi kambing dengan ni, kalau ni nasi percik kita nak ni. Kena ada sodok lada kena. Ni tak boleh tedu asin ni kena. Ni kita kena. Ni kena ada kerabu ni to match. Dia kita baru cantik. Ni kena tambah sal. Jadi the platter nampak lawa, cantik. Dia orang makan macam bernafsu. Kena ada daun hijau, colour apa semua. So it's all about colours. It's all about texture. It's all about aroma, about flavour. Because seorang chef kena ada juga palette yang bagus. Kita lupa sentuh tadi. Because despite being creative and all that, you must have a clean palette. Bermakna tak boleh merokok banyak-banyak. Bila terdagang rokok banyak-banyak ni semua kan, nanti rosak kita punya lidah. I don't smoke so I can taste masam, manis and all that apa semua. Originally. So, yes. So your palate, your mouth must be of high standard, of high quality. That's why bila Wan kerja kadang-kadang dengan Chef Zabidi, all the top chef, bila masak, chef kata, chef masak campak-campak, baling-baling. Tapi bila dia rasakan, perfect lah chef. Cukup masam, cukup pedas, cukup semua balance. Tak ada terlalu chef pandai nak balance kan. Tengoklah orang lama masak kan. Because dia masak dari kecil, okey. Kan kecil-kecil 14 tahun dah buat lauk pengantin. Buat lauk pengantin. Okey, orang kahwin kat kampung berebut datang jumpa I kan. Buat lauk pengantin, gubah segala udang dengan ni apa semua. Bayang 14 tahun tengok dalam majalah-majalah wanita lama, tengok belajar macam mana orang buat gubahan. Lepas tu bila tengok kita tiru, koyak kertas simpan. Lepas tu besok kita buat, kita ubah bolak-balik kan. Watermelon tu kita boleh apa, carve, kejap jadi bakul, kejap jadi apa, kejap jadi macam-macam lah, kejap jadi burung merak lah apa semua. Nenas tu boleh buat macam ni, sampai kadang-kadang agak-agak tu puding ni, sampai bila letak kat meja pengantin sama makcik semua kata, kau ni pandai betul, kau macam-macam kau boleh buat, no? Lipat-lipat kain hantaran kau boleh buat ni, buat tu, buat. Belajarlah kan. Belajar daripada buku, majalah tu. Majalah kita kutip kan, orang buang-buang majalah wanita zaman-zaman dulu lah. Keinginan nak belajar tu tinggi. Tu sebab orang kata seorang chef, nothing stop you from learning, because when you have curiosity and you have sifat kerajinan, it push you to the limit, because you continue going to use that behavior and attitude to learn, to change, to nambahkan ilmu you kan. Tu sebab tuan suruh kita travel, belajar, see the world kan. Hari-hari tengok TV tu apa benda tu, tengok cerita bukan-bukan buat apa, baik tengok rancangan travel, geography, travel, you learn something, you learn about history, dunia binatang, about this. Kadang-kadang kita tengok CNN, tengok ni, oh my god, those terrible thing about the war, about human trafficking and all that. So you learn how people got cheated, how this, all that kan. Because all these are wonderful lesson in life, because it's all a journey of someone else, that hopefully one day we don't have to go to journey. Hopefully one day anak kita tak jadi mangsa kepada orang yang apa, yang macam yang cerita tu apa, yang tengok pasal pedofile lah, this or kan. Dan kita kadang orang heran, Ustaz ni boleh buat benda macam tu, like what a human being. Macam kat Indonesia baru ni kan jatuh hukum mati rogo apa 13 kan. You imagine that kan. Dah itu terbukti dia.
Tak, orang kita tak percaya. Bila orang-orang alim ulama buat macam ni tak percaya. Dia orang pun manusia. The only thing is mereka macam cikgu mengajar agama. Betul. Sepatutnya mereka lagi tak boleh. Tapi mereka juga diduga. Diduga kan. So jangan pandang orang pada luaran yang kau ni kuat agama, kuat segala je, kita ni sempurna. Tak juga. Saya selalu percaya yang baik itu adalah hati. Betul. Yang baik itu adalah mulut yang mengeluarkan macam perkataan yang ni kan. Itu bukan saya lah. Kadang bila cakap marah, orang marah kan saya kan. Sampai tegur kan. Kemudian juga baik adalah perbuatan kita. So apabila kita ada benda semua, dia membantu kita menyuruhkan benda. Hati memberi kesan pada perbuatan. Bila kita baca tafsir Al-Quran ni, tafsir Al-Quran ni, tafsir Al-Quran ni kita akan baca semua, kita akan baik, dan kita ingat rupanya inilah juga yang Allah nak kita. Orang kata masukkan dalam kehidupan kita. Betul. Inilah nilai-nilai yang kita manusia perlu ada. Kan? Dari segi working ethic, discipline, everything all that. So, that's life. Kan? Itulah. So, I went through that journey. Kan? And then only to read kadang-kadang bila Wan pergi umrah masa Ramadan a few years ago tu. Sampai bahasa-bahasa Quran tak nangis. Kalau baca tafsir kata, lah, semua sampai hukum talak, semua I baca macam mana, all this. Lah, macam mana I jaga janda, I semua is all there. All there, I baca nangis. Kalau kita terasa insaf lah. Kita rasa, oh my God, I went through that journey. This is the detail of so many things kan. Betul. Alhamdulillah ya. It makes you feel like, wow, you know, that's why the religion is beautiful kan. Because bila kita boleh pegang kepada benda tu, it helps kita melawan segala hawa nafsu kita, benda apa, benda kan. Macam-macam kan. Nak dunia kalau boleh semua benda kita nak belaka kan. Tapi bila sebab kita ada baca tujuan Allah suruh kita jauhkan diri kita daripada tu, daripada ni, daripada apa. Ada sebab sebenarnya. Sebab Allah Maha mengetahui. Baik, benda yang Datuk. halal, benda yang haram kan, benda ada. Okey, kita nak rehat seketika ni Datuk. Para pendengar, para penonton, banyak lagi yang nak kita cungkil daripada Datuk yang penuh semangat, penuh inspirasi, penuh cerita-cerita yang hebat dalam menempuh sebuah perjalanan kehidupan. Sebab hidup kita hanya sekali Datuk. Tapi kenapa orang boleh meraih mati yang baik, kenapa ada yang tidak ya? Inilah pengalaman-pengalaman yang Datuk dulu saya kira lalu berbanding saya lebih awal dulu. Sebab chef ni kan bukan chef profesional, tapi dalam bidang seluruh masakan. Sama penggemar. Asalkan kita masak untuk ni dan nilai-nilai ni kita kena ada. Baik, hidup kalau tak ada nilai tak bererti Datuk ya. Baik, kita rehat seketika para pendengar, para penonton. Kembali selepas ini untuk rancangan Dapur Kita. Terus setia bersama dengan kami di Radio. Hai, salam sejahtera kepada semua. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Kepada mana yang ingin berbuka puasa bersama ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat kenalan maupun saudara mara, jangan lupa bolehlah datang ke restoran kami, sama ada restoran Melayu kita D1 1958 ataupun Cafe Chef Wan, dan kita ada mini buffet. Macam di cafe kita ada orang kata set dulang-dulang plate yang sangat istimewa, termasuk juga orang kata starter buffet yang sangat orang kata berpatutan. Dan of course di restoran Melayu kita, contohnya kita di Bangi dan juga kita di Link dan juga di Bangsa Baru juga, kita ada orang kata wonderful buffet. And that buffet tu akan bermula daripada 26 hari bulan 3 dan berakhir pada 20 hari bulan 4. So bayangkan, datanglah buka puasa di mana kita ada berbagai-bagai jenis juadah yang saya orang kata buat tahun ni istimewa khas untuk anda. Dan the best part tahun ni kita beri mana early bird, kalau book awal bayangkan bolehlah dapat orang kata special price contohnya boleh kurang sampai RM30 untuk early bird kita RM145. Mana yang nak book senang saja, lawatlah kita punya website you can make reservation there, www.day1.space, or you can call ke mana-mana outlet yang anda perlu. So jumpa anda di sana dan selamat berbuka puasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia dengarkan Radio IKIM dan juga setia dengan kami di tvIKIM untuk menonton dan mendengar segmen kita ni khas Dapur Kita istimewa. Kami bawakan kepada anda para penonton, para pendengar Radio IKIM, tvIKIM untuk Istimewa Ramadan tahun ini. Tetamu yang saya semacam susah nak dapat tapi tak mustahil dengan izin dari Allah Ta'ala hadir ke konti ni, Datuk Chef Wan Ismail. No, I'm happy to be here. Alhamdulillah, I'm happy to be here. I think kita sampai ke peringkat umur kita macam ni is
is nice. Kita seumpama macam orang tua lah, atuk-atuk kan, kata jauh berjalan, luas pandangan. Lama hidup banyak yang saya dah rasa kan. Dan Datuk berkongsi. It's good to share. Yeah, it's good to share. I think it's good to share from the heart. Because I think setiap ibu bapa yang ada luar sana yang pasti mahukan anak-anak mereka juga menjadi manusia yang orang kata yang hebat, yang berguna, yang bertanggungjawab dan juga ada nilai-nilai yang kata sifat-sifat yang sayang pada mak bapa, adik-beradik, penting kan? Leadernya kena ada, salah seorangnya Datuk. Ya, sifat kekeluargaan tu penting. Kebersamaan, Datuk, kebersamaan. Ya, penting. Sebab Islam tak bagi kita putus silaturahim adik-beradik apa semua kan. Kadang-kadang orang berebut harta lah, macam-macam kita dengar kan. Betul. Sedih bila time raya ni, masa ni lah kita nak berkumpul balik. So kita kena maafkan aja lah. Forget about the past. Time kita marah macam-macam dia jadikan. That's why satu bagus bila sambut air raya ni, bila kita balik sama, kita bermaafan. Bermaafan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Baik. Kan? Sementara kita nak menanti raya tu, tengah dalam mood puasa lagi ni, selamat puasa untuk anda semua. Dan saya yakin walaupun petang ni ramai yang akan lesu kan, tapi akan kembali bertenaga, energetik bila dengar pertanyaan seterusnya, Datuk. Sebenarnya soalan yang buat ni sebenarnya lebih pada nak tahu sendiri. Tapi bila ada platform, ada mic, ada kamera, ada konti, saya kongsi dengan yang lain untuk semua dapat inspirasi bersama daripada Datuk. Because I think it's very important. It's very important in life that kita berkongsi pandangan, opinion. Never mind lah, apa yang kita rasa betul mungkin tak betul pada orang atau apa. But still, we share it kan. Because kita masing-masing melalui pengalaman yang berbeza. Penting sangat. Okey, baik. Datuk banyak bekerja sambil melancong. Tu satu kira anugerah lah yang tak semua orang dapat. Bekerja sambil melancong ke serata dunia. Dan satu peluang yang sangat berharga. Macam saya kata, saya sendiri pun tak rasa benda tu. Kan 18 tahun di konti ni je lah. Kalau jalan pun dalam Malaysia je lah. Habis-habis jauh pun umrah hari tu. Saya insyaAllah. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan dengan saya, dengan para pendengar Radio IKIM, penonton TV IKIM, tentang apa perasaan Datuk dapat melalui semua ni. Dan mungkin ada momen-momen yang tak dapat dilupakan daripada satu negara ke satu negara. Mungkin ada momen dari segi kisah masyarakatnya yang menyentuh hati Datuk, budayanya ataupun masakannya yang buat Datuk rasakan contoh negara di Amerika uniknya apa kan, India uniknya apa, mungkin kisah masyarakatnya atau apa Datuk. I think itulah pengalaman 33 tahun berada di TV. Of course lah bawa saya jauh berjalan lah. And of course before that pun Wan memang dah duduk di Australia, di Hong Kong. I've lived in different country even before that kan, working, and also dah jauh berjalan, and I love travelling because pada Wan bila kita travel ni, it really opens up kita punya minda tau. Jadi kita belajar bukan saja dari segi adat resam orang di negara yang kita lawat tu, cara mereka hidup, pemakanan mereka, tabiat mereka, sejarah silam mereka, so kan. Macam kita tengok cerita Korea kan, all the past history of the all of your family, royal family, this, and finally you go there and then you see the real palace and how everything, and it brings you a lot of that memories of the courtyard and how things used, and how the beautiful queen with the umbrella and how she dresses up so elegantly and everything, and the food and the mannerism how they serve kan, all that. So everything brings a lot of orang kata life tu kita jugalah, even to the sejarah kita tengok daripada mereka juga, macam kita juga raja-raja ada sifat-sifat hasad dengki, iri hati yang meracunkan anak raja, yang this, yang macam-macam benda apa yang memburukkan permaisuri dengan. So all this history, even cerita Ottoman Empire pun kan, pasal penarukan the mighty. So all this really put you into a position of thinking that wow, this is the journey. But what have we learned from all the past history? Are we going to continue to destroy the world by ni? And this is the biggest problem with manusia, because we never learn. We can travel the world, we can have such high education, kita tak tahu nak ubah macam mana, Datuk. Tapi kan perangai ni kan, this greed for power, for money, for lust, for all kinds of things kan, and menyalahgunakan kuasa kan. So that's what today the world is such a mess. So when we travel to the whole world, bukan apa kita nak
melihat, nak belajar kan. Kenapa jauh berjalan, orang kata luas pandangan lah. Jadi bila kita luas pandangan, kita belajar. So bila kita tengok macam mana pemakanan orang, kita tengok sejarah orang yang dah berkurun-kurun tahun jauh lebih lama daripada kita. Yang 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun kan. Diorang dah centuries ago. Gemilangan the Roman Empire, the Greek civilization, Yunani, the Ottoman Empire. So from life begins kan. That's why orang selalu kata, even before Islam came, there were other religion accepted by God in different books. Macam-macam buku kan. Taurat lah, all that kan banyak. And even today kan, bila Islam dah sampai, Allah dah kata macam ni pun manusia banyak tak dengar lagi, tak ni kan. So that's why this is what life is kan. So that's why kita yang mana faham, yang dapat melihat dengan mata sebelum Allah tu butakan mata kita, hati kita, dan kita akan belajar. Takkan nampak benda apa semua kan. So that's why benda yang ini semua, travelling is good because it opens up, your knowledge, your experience, your skill, so that you can come back and be a better person. So that's why bila Wan berada di kaca TV selalu, sharing ilmu-ilmu masakan ni, sejarah tamadun manusia dunia dan bangunan lama ini, dan masuk ke pasar dan klasik vintage. vintage. It makes me feel very excited. Macam kembali ke masa lalu. Because I feel very blessed, to be in that shoe, to be able to hand over that knowledge and the experience. Belajarlah sampai ke negeri China, ke mana pun kita nak pergi kan, and ambil lah ilmu tu kan. So kita tengok macam mana orang masak, makan makanan dia. Kemudian balik sini kita pergi ke Korean restaurant, kita pergi Italian restaurant, kita tengok, oh ni yang Chef Wan makan, oh ni yang Chef Wan buat, oh ni macam ni pasta dia buat, oh macam ni keju dia buat, because everything is knowledge. Walaupun dapur ni biasa je, bukan periuk mahal pun. Betul. Pakai kayu arang and lagi. And ada orang-orang di Malaysia yang kata, when I saw your program in Italy and Switzerland and making the oldest cheeses, I begin to have the interest to make my own cheese. And now dia menyaga. When I saw you make all the gelato, ice cream and all that, and then that makes me interested to make all the gelato. And hari ni I menyaga ice cream. And the ice cream becomes so much money. I buat ice cream gula Melaka because of your TV. Sebab show Chef Wan lah anak I jadi chef. Sebab show Chef Wan lah anak I jadi buka restoran, jadi catering company, jadi apa. So when you look back at all this kan, saya rasa I play a very important role to inspire a lot of people. Berhenti bas sekolah depan bangsa tu, berebut budak lari, takut nak bas terbalik. Sebab budak Chef Wan, dan cikgu-cikgu turun, oh my god, Chef Wan, can I shake your hand, cikgu Cina? Oh, so nice to see you of all places in bangsa. I just want to tell you lah, Chef Wan, thank you. Important moment. Thank you for that series in Turkey, because when you talk about the fall of the Constantinople, you talk about the history of the glory of the Ottoman Empire that ruled Europe in ini, and I was telling all my kids at school, look at Chef Wan. He loves history. He loves geography, because that become part of his career. And hari ni he shares that to the public. Look, when we used to study everything in the book, hari ni semua depan mata. Datuk Kapi Palace, istana tu, ini kan. And you masuk dalam, you have goosebump, because kita rasa macam like wow, and you close your eyes and you ingatkan zaman gemilangan ketika itulah kan. And how beautiful life was at that time, the history of the Roman Empire kan. Bila kita masuk ke the Colosseum, and you just imagine then when you masuk dekat all the different area next to the Colosseum, or the palace and all that, the forum and all that, and then it makes you like wow. Kita pergi ke Greek, tengok all the Greek civilization kan, apa semua beginning of tamadun manusia kan. So that's why sejarah, pemakanan manusia semua berkait-kait. So that's why I love to travel, because bila kita jenis manusia yang suka travel, dia dengan sendirinya membuka kita kepada pelbagai-bagai benda yang kita belajar dari the world of music, the world of fashion, the world even of plant. You go to the garden, the flora, fauna, the museum to watch kan, the performing arts. You go to all the theatre malam-malam. It's so lovely. You go to the market and you watch people menyaga and it inspire you. Wow, macam ni untuk susun barang-barang, buah-buahan cantik bersama. Tengok pasar dia orang. If only Malaysia can have this pasar. If only I can be menteri makanan, I will change all this to do all that, so that we can have better quality food, better quality benda kan. So it gives you that impression that how come a lot of people travel the world juga, tak nampak ke benda-benda macam ni kan. Dan how orang luar boleh berjaya, successful to turn their market so beautifully, and then kita masuk pasar pudu kita, and kita masuk Chowkit punya pudu, kita feel so disgusted by the smell, by the bau. Even for the many years we've been talking about it, the pasar tu macam tu juga tak berubah. I never understood that kan. Sedangkan itu adalah tempat kata makanan,
asal makanan tentu nak kena bersih kan, nak kena sempurna kan. Why we not doing that? Why not taking care of that? You know, we have so many tanah, land kosong, tak tanam padi, tanam petang, nak usahalah, buatlah kooperatif, buatlah pertanian. Tak ada orang boleh ambil orang luar negara untuk bucuk tanam kan, boleh. But start planting something, grow our own vegetable, grow our own tropical fruit, tanam more durian, tanam more rambutan. Tak payah kita import dari Thailand, tak payah import serai banyak-banyak kan. Kita do that, kita import too much. Sedangkan kita banyak tanah-tanah kosong, kita tak usahakan ke dalam perdagangan. So why we have all this university pertanian when we don't have banyak orang yang tak masuk ke bidang ni? Sayang kan. Sedangkan the food change tu is one big circle. So kalau kita banyak mengeluarkan bahan tani, banyak pelihara ikan kita dan apa semua, ayam, itik dan apa semua, then kita self-sustainable. In fact, lebih tu kita boleh export lagi ke luar negara. And bring money kan. But we're not doing it. But we too dependable on negara macam apa, Vietnam, Thailand, all that. So all that. Itulah bila cerita pasal makanan kan. So that's why pada saya I love to travel, because bila kita travel ni kita belajar. Kita tengok macam-macam. And then kita lihat kecantikan alam, kecantikan tempat tu kan. Everything lah. It makes you feel like wow, life is so beautiful. Life is so beautiful. And I'm beautiful too. Yes. So I have to feel it, because I am taking that experience and give back to the people. In one way, one juga encourage many people to come and visit the country. So I'm a good ambassador for the world. So that's why hari ni apa orang nampak, orang belajar sampai mana-mana orang pergi, daripada Korea sampailah Itali, daripada apa Spain, daripada apa semua, even Turkey, all the Morocco ambassador semua really respect I. Alhamdulillah, bila jumpa Masya Allah. I semua kata, Tahniah, thank you Datuk. Chef Wan. Tahniah. Australia bagi Wan anugerah. Indonesia Majapahit kerajaan Banyak Jawa dapat bagi Wan anugerah. peringkat dunia. Raja Masya Thailand Allah. pun bagi Wan anugerah. Tahniah, Bukan saja I receive so many award for promoting tourism. Daripada Australia kerajaan pun Masya dapat, daripada Brisbane kunci to the city and all that. Hebat, Datuk. So for me, when I look back at my career, I begin to realise how kata important of me taking that platform as a chef, as just a tukang masak. But apa X factor yang ada pada Wan yang lain daripada orang lain? Because I'm a storyteller. Storyteller. A good storyteller. Good storyteller. Very good storyteller. And because I went out there to get the knowledge and skill and then share back kan. So kita umpama media lah juga kan, on television and all that. But then you can't do that well if you don't have the passion. So for example, in my experience, you were asking just now, dalam mana negeri yang banyak beri Wan, pengalaman. For example, when I was last year in Iran, that was such a wonderful experience to go to a country where there's a lot of all this embargo lah, apa semua daripada the Western world, and yet they live very happy. Because I see kan di negara Iran tu tak nampak pula ketika tu lah pergaduhan all this pasal wanita tak boleh tudung, tak nampak ketika tu belum jadi. And I notice people were living very happy. The market is just blessed with so many fruits and vegetables. The restaurants are delicious food. Mana-mana kita pergi kan, the people are so nice. Honestly speaking, in my 33 years kan ni dalam bidang TV ni, and visit all over the world lah, in the last, I would say 50 years ke, one or 48 years merantau, I've never seen a country with so many beautiful people. Punyalah baik, punyalah kind, punya dia tak tipu kita, tak ada apa, and so nice. Kita pergi beli shopping dengan dia orang, like I say, wow. Iran. Masuk ke celah kampung, everybody try to treat you well, bagi you makan, walaupun orang tak pandai bahasa kan, but they are there for you. They are so kind. They will bring you, they will show you. So I say, wow. And it's beautiful. So that pengalaman teach me about a society. No wonder one time they become so powerful, the Persian Empire kan, because it's built on that, on manusia menyatu. The arts, craft, everything lah kan, in that culture kan, the Persian Empire kan. And that's why. And so when they went to war, so they win many because of their past, very very powerful civilization. Itu yang Western world takut tu. Benda, because they have the means to do so many things. So that's why when you look back at all that,
it makes you think lah, wow, the world is such a beautiful place to live. To see the past civilization kan, how they build all the palace and all the dapur semua and all the beautiful mosques, cantik, all the mosaic work, everything is so refined to their carpets and everything kan. Pemakanan dia. So that's why pada Wan, pengalaman tu lah yang ni, and of course going to all the Greek island, tamadun Yunani kan, to belajar sejarah silam dan the Roman Empire. I love Italy for example, learning all the simplest food that mereka tanam according to season, growing to different season, but dia orang stress on a lot of organic stuff. So there are a lot of farmers yang small farmers, but they take pride in what they do. So they bring all the different artisan product, daripada keju, daripada sauces, daripada apa saja, to the hype of the best quality. That's why Italy, I noticed they challenge among themselves. Even Spain, French macam juga. So they take pride in their product. So that's why kita macam farmers kita tanam, kita bela apa, we should do that too. Sama juga macam kita buat buka pasar malam kan. You can make the best ayam goreng, the best flavour. You can test all kinds of recipe kan, until you perfect. Buatlah, kenapa tak buat? Boleh, tak ada mustahil. Why can you just be happy with just ayam goreng, sadut je goreng, lepas tu minyak hitam kan, boleh mendatangkan kanser, boleh apa semua. Tukarlah minyak tu kan. Takut orang nak makan kan, ayam tu tak simpan dalam bekas kontainer. So we can learn a lot. Nak maju, kita kena disiplinkan diri kita. Kita kena ada sense of responsibility of giving the food to provide to people. Therefore, we need to jaga kebersihan, sanitation. Nak halal kan, bukan halal haram benda tu je. Halal haram ni orang kata daripada mula kita beli sampailah kita jualkan tangan orang tu makan, kita ambil duit tu. Itulah halal haram dia kan. Orang lupa tau. And yet kita continue to do atas dunia ni, mencari rezeki dengan cara macam tu. Bulan puasa, ya Allah, kadang-kadang kita boleh pergi 5-6 gerai, the food is terrible. And they still sell because people nak beli, nak makan kan. Nanti people dah pergi, dah beli, bawa balik, tak boleh makan, buang, tinggal apa semua, and then they said they never come back again. They never come back again. Next year dia nampak gerai, tak payahlah, tak masuk lagi. Betul. Tak kerugikan kita, tak kemerugikan kita kan. Kita nak menjaga ni bukan sekali tau. Kita nak menjaga ni sampai bila-bila, sampai mati esok. Rezeki kan kita nak cari kan. That's why kita buat terbaik. Sama lah dalam bidang chef. Kerja hotel, kerja mana kan. You must have that. The sense of responsibility, passion, creativity kan. Then the driving force. And above all, the leadership quality to end up. Mudah-mudahan kita lebih menjiwai kehidupan kita dengan sebaiknya. Dan untuk episod kedua bagi tema kita pengalaman sepanjang kerjaya, dan daripada episod pertama minggu lepas pun dapat saya buat kesimpulan, walaupun tak habis sampai 4, biasa kesimpulan sampai 4 kan, dah habis semua. Datuk ada jiwa yang sangat kaya yang macam-macam. Tadi cakap pasal travelling kan, satu pun nak sentuh. Also very important factor, bila kita travel, kita learn to communicate with people, other countries, different religion, different bangsa, different bahasa. So you learn to communicate. Cara bercakap lain, body language yang lain. So when you learn to communicate, you begin to understand them better. So next time bila kita bercerita dengan orang, kita ada ilmu, because you know what, knowledge is power. Kan, bila kita travel ni, kita ada ilmu ni, this is knowledge tau. So knowledge tu yang kita guna balik bila orang tengok kita, kata a man of high knowledge. A man who's very well travelled is a person with very high knowledge. And therefore a person who's highly respected. Betul tak ya? Betul. It's highly respected. So you don't just belajar daripada buku-buku. Tapi kita korbankan rezeki kita untuk travel. And then macam Wan guna balik to promote tourism. Membawa rezeki kepada negara, luar negara. Rezeki bawa ke Malaysia, Malaysia bawa ke luar negara. And then people say, oh, I love your show, now I'm travelling to Malaysia. I love all your beaches, perhentian redang, I'm coming to Malaysia to visit Langkawi. Redang. Just because you say that. Mas pernah hantar Wan surat daripada Stockholm. Wan dah buat rancangan kat Norway, buat TV Norway, hantar surat daripada saya tau. Congratulations sebab you buat show dekat Norway and all that. Now kita Mas chartered satu kapal terbang Airbus, bawa semua turis fully booked. Masya Allah. Datang ke Langkawi. We never had direct flight from Norway, from Oslo and Stockholm at the time, and straight to Langkawi. Hanya semata-mata Datuk Chef Wan. Ni zaman dulu saya. My glory kan. And that's why I love what I do. Because you know what I do today means a lot to so many people out there. So jangan pandang kita ni tukang masak je tau. Kita ada X factor kita. And that's why Wan dilantik sebagai
what do you call that, ambassador, for tourism Malaysia, pelancongan kan. Banyaknya kepercayaan yang dunia berikan kepada Datuk untuk menggalas tanggungjawab yang besar yang Datuk buat sepenuh hati. Anak muda di luar sana pun boleh buat. Because nanti kita cerita pasal pengalaman Wan pula sebagai celebrity chef di luar negara pula. Nanti kan macam mana? Sama ke tidak kan? Macam mana orang boleh dapat, orang kata the glory, macam mana boleh dapat apa kata, people can respect me, people can love me, people can see, people can put me at the level, with all the top chefs, and Wan boleh menang anugerah best chef for 2019, the world best television chef, big 380 chef for Malaysia, first time sampai Oprah telefon pagi tu pukul 5 lebih nak bawa Wan pergi Chicago tu interview, tapi tak dapat sebab Wan tengah shooting masa tu and all that. So it's such a wonderful career experience. So everybody kat luar sana, anak muda pun boleh buat. Sebab saya ni bukan muda lagi kan. Sampai ketika esok saya pun akan pencen, akan pergi. But I want new generation to take that. But for them to have that spirit, for them to have that success and that career, they must be what I just told tadi lah. Sangat terinspirasi. Banyak kita belajar untuk episod kedua daripada Insan Hebat ni. Masya Allah. Dan kita akan jumpa lagi Datuk untuk episod ketiga dan keempat. Ini saja masih ada untuk episod 2 ni. Ini pun saya akan dengar banyak kali sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Datuk Chef Wan Ismail. Selamat berbuka. Selamat berbuka kepada semua. Assalamualaikum and thank you so much. And we'll see each other again. Jangan lupa dapur kena berasap. Masak apa tu Cik Ija? Baik, kita rehat seketika. Untuk habis kat sini episod ni, minggu depan kita akan sambung lagi. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang ikuti kita. Jumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera kepada semua. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Kepada mana yang ingin berbuka puasa bersama ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat kenalan maupun saudara mara, jangan lupa bolehlah datang ke restoran kami, sama ada restoran Melayu kita D1 1958 ataupun Cafe Chef Wan. Dan kita ada mini buffet. Macam di cafe kita ada orang kata set dulang-dulang plate yang sangat istimewa, termasuk juga orang kata starter buffet yang sangat orang kata berpatutan. Dan of course di restoran Melayu kita, contohnya kita di Bangi dan juga kita di Link dan juga di Bangsa Baru juga, kita ada orang kata wonderful buffet. And that buffet tu akan bermula daripada 26 hari bulan 3 dan berakhir pada 20 hari bulan 4. So bayangkan, datanglah buka puasa di mana kita ada berbagai-bagai jenis juadah yang saya orang kata buat tahun ni istimewa khas untuk anda. Dan the best part tahun ni kita beri mana early bird, kalau book awal bayangkan bolehlah dapat orang kata special price contohnya boleh kurang sampai RM30 untuk early bird kita RM145. Mana yang nak book, senang saja, lawatlah kita punya website, you can make reservation there, www.day1.space, or you can call ke mana-mana outlet yang anda perlu. So jumpa anda di sana dan selamat berbuka puasa.